Usai dirumorkan terluka dan tewas akibat serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik. Sebelumnya, kabar tersebut disebabkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul di publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Sebelumnya, rumor tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul di publik. Netanyahu menyampaikan keterangan pers melalui sambungan video pada Kamis malam waktu setempat. Kemunculan Netanyahu juga terjadi hampir bersamaan dengan pernyataan Perdana Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, di Teheran. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, sebagai boneka Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, dan tidak bisa tampil di publik. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Eskalasi konflik di Timur Tengah semakin mencekam memasuki hari ke-14. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terus menghujani ibu kota Iran. Sementara Iran meluncurkan gelombang serangan ke-42 yang secara khusus menargetkan wilayah Israel. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terus menghujani ibu kota Teheran serta merembet ke kota-kota strategis lainnya seperti Kashan, Isfahan, Qom, dan Arak pada Jumat. Situasi di Teheran sangat rumit seiring serangan pesawat tak berawak atau drone yang secara spesifik menargetkan titik-titik keamanan dan markas milisi Basij. Suara deru drone dan aktivasi sistem pertahanan udara terdengar di seluruh penjuru ibu kota sepanjang malam. Akibat serangan yang menghantam depot-depot minyak, polusi udara hebat menyelimuti langit Teheran. Kondisi ini memaksa sebagian besar penduduk kota untuk dievakuasi ke wilayah yang lebih aman guna menghindari dampak kesehatan dan risiko serangan susulan. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 200 target di wilayah Iran Barat dan Tengah dalam 24 jam terakhir. Namun serangan tersebut juga menyasar area permukiman warga sipil. Menanggapi gempuran tanpa henti tersebut, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan pernyataan resmi mengenai serangan balasan mereka. Iran mengklaim telah meluncurkan gelombang serangan ke-44 yang secara khusus menargetkan wilayah Israel. Hingga saat ini, total korban jiwa dalam konflik ini diperkirakan telah melampaui 1.400 orang. Krisis kemanusiaan terus meningkat seiring banyaknya daerah pemukiman yang hancur menjadi puing akibat pemboman berskala besar yang dilakukan pasukan koalisi Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam pesan publik perdananya menyatakan siap membalas dendam bagi mereka yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Mojtaba menekankan akan menuntut ganti rugi atas perang kali ini. به همگان میدهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است. البته مقدار محدودی از این انتقام تا به حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حد کامل آن حاصل نشود همچنان این پرونده در روی بقیه پرونده ها خواهد بود و به خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت.
می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. این امر باعث می شود تا با ملت‌های خودشان که عموماً از همراهی با جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند، پیوند بیشتری پیدا کرده و بر ثروت و قدرتشان افزوده شود. باز تکرار می کنم نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیاندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه با همه همسایگان آمادگی کامل دارد. ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از amwalش را nabud. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Korps Garda Revolusi Iran kembali menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan tersebut menewaskan 1 awak kapal. 2 kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu malam waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 55 orang lainnya berhasil diselamatkan. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam rangkaian serangan balasan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintas Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di atas perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Perang di Timur Tengah belum juga mereda. Pangkalan militer Prancis di Erbil, Kurdistan, Irak telah dihantam serangan drone. Akibat serangan itu, 6 tentara Prancis dilaporkan terluka dan 1 orang tewas dan sebuah helikopter rusak. Sebuah rekaman video amatir menunjukkan kobaran api pasca serangan drone milik Irak yang menargetkan pangkalan militer gabungan tentara Prancis. Fasilitas militer ini terletak di dekat Bandara Erbil, wilayah utara Irak. Akibat insiden serangan, dilaporkan sebanyak 6 tentara Prancis terluka dan 1 orang tewas.
Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung di Beirut, Lebanon yang berdekatan dengan kompleks pemerintahan. Hingga Jumat, serangan Israel telah membunuh lebih dari 600 warga Lebanon, termasuk puluhan anak-anak. Serangan udara Israel meluas hingga ke wilayah Lebanon. Militer Israel menghantam sebuah gedung di Zukak Al-Balad, kawasan pusat kota Beirut, Lebanon yang berdekatan dengan kompleks pemerintahan. Serangan terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga menjauh dari bangunan yang menjadi target. Militer Israel menyebut target serangan berada di dekat fasilitas yang terkait dengan kelompok Hizbullah. Eskalasi ini menandai peningkatan operasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan militer Israel telah diperintahkan memperluas kampanye militernya, salah satunya ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat total 687 orang telah tewas, termasuk 98 anak-anak dalam serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret 2026. Jumlah total korban luka mencapai 1.774 orang, termasuk diantaranya 304 anak-anak, 328 perempuan, dan 45 para medis. Sementara itu, Iran menegaskan pasukan militernya tidak pernah menyerang Azerbaijan, Turki, dan Siprus. Esmail Baghei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, ingatkan mengenai potensi operasi false flag oleh Israel. در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید، حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا آپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور. اخیراً هم خب خبرهاش اومد که در عربستان سعودی و قطر اینها مشغول عملیات خرابکارانه بودن. بنابراین همه کشورها رو ما دعوت می‌کنیم به تأمل و دقت در هر گونه پیش‌داوری راجع به تحولاتی که در منطقه صورت می‌گیره. تعجیل و شتاب در اعلام نظر حتما به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. دیشب گفتگوی خوبی بین رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آذربایجان صورت گرفت. توضیح داده شد، تاکید شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده و امیدواریم که حسن نیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مد نظر باشه. در عین حال تأکید ما سر جاش هست. از هر جایی که منشأ و مبدأ تعرض نظامی علیه ملت ایران باشه، قاعدتاً پاسخ ما. Iran kembali meluncurkan rudalnya pada gelombang ke-42. Melibatkan beberapa jenis rudal, Iran menargetkan Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah.
Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan apa yang mereka sebut dengan gelombang ke-42 peluncuran rudal balistik. Dengan meneriakan takbir, serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4 ini melibatkan beberapa jenis rudal, termasuk rudal Emat, rudal Qadar, rudal Kibar Sekan, dan rudal Fatah. IRGC mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan di tengah gelombang serangan baru tersebut menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah. Dilakukan dengan slogan Labaik Ya Khamenei, serangan itu memperingati apa yang mereka sebut sebagai para martir perang Ramadan. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv Raya setelah sirine serangan udara berbunyi. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengordinasikan sebagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel.